invité et surtout de m'avoir donné la parole et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Djoubal. Bon, je renouvelle mes remerciements donc, à toutes les personnes et les sociétés qui ont permis l'organisation de cet événement. Et peut-être avant d'entamer un peu, disons, les débats, je commencerai par présenter nos panélistes. Donc, merci Sénassar Haïdar, qui est actuellement directeur général de Salama Bank, l'une des banques islamiques qui est active sur le marché algérien, et qui est une personne qui a beaucoup donné pour le développement de cette industrie en Algérie. Et avant cela, il a été aussi secrétaire général, directeur des affaires juridiques de la société Al-Baraka Bank, et qui est active, comme l'a souligné Sidjouba, depuis quand même 25 ans. Donc on n'est pas, disons, à notre première expérience en termes de finances islamiques en Algérie. Ça a existé depuis bien longtemps, et on verra tout à l'heure que même avant ça, il y a eu des tentatives au début du siècle. Voilà. Professeur Boudjelal, professeur Boudjelal, qui est mon directeur de thèse. J'ai l'honneur de l'avoir comme directeur de thèse, mais qui est aussi professeur en économie, donc à l'université de Msila, qui a plusieurs ouvrages en termes de finances islamiques. Et c'est une personne qui s'intéresse beaucoup à ce sujet depuis plus de 30 ans. Et nous sommes très honorés de l'avoir parmi nous. C'est Haj Mohamed, IFIDA, cette fois-ci, et qui est directeur général donc, de la GAM Assurance, la compagnie d'assurance, et qui a plusieurs contributions en matière d'industrie de la finance islamique, notamment des articles en la matière, qui est plutôt spécialisé peut-être un peu plus dans le takaful, on va en parler tout à l'heure. Et merci, Sihad Mohamed, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc, moi je dirais peut-être un petit mot en guise d'introduction, c'est que j'ai eu beaucoup de fierté, disons, à avoir, enfin, après, en faisant quelques petites recherches par rapport à l'historique de l'avènement de cette industrie, et j'ai appris avec beaucoup de fierté qu'il y a eu la première tentative qui a été faite. On pensait bon, que c'était en Égypte durant les années 50, et puis on a parlé de la Malaisie, avant ça c'est le Pakistan durant les années 40. Mais j'ai découvert que la première tentative, disons l'idée originale de mettre en place une institution financière islamique, donc qui réponde un peu aux attentes et aux sensibilités religieuses des musulmans, a été initiée en Algérie, à Alger. Et cela s'est passé durant 1928 par le marhoum Haj Ibrahim Abou Yaqban, qui est l'un des membres fondateurs de Jamaïat al-Ulama al-Muslimin, et qui était dans l'un des thérapies, je pense que c'était ça, et qui avait lancé un appel dans un magazine ou dans une revue qu'il éditait à l'époque, qui s'appelait El Bayan, Wadi Mizab, et qui avait un peu attiré l'attention des gens, des musulmans, sur le risque ou les dérives qui étaient déjà à l'époque constatées, et qui faisaient que, avec cette, disons, finance conventionnelle qui était à l'époque portée plutôt par le code en français, avait fait qu'il y ait une marginalisation de la population autochtone, donc musulmane principalement, qui était, donc, disons, entre un choix très difficile, ou bien faire avec, et donc piétiner un peu quelques règles, disons, religieuses, ou alors être marginalisé et être en marge du développement économique, et en contrepartie, donc, la population coloniale donc, se développer avec ces entreprises. Voilà, c'était donc Lamha Abou Yaqban, que je pense, moi, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est Haïdar, qui est l'un des, qui a, disons, lancé l'idée de finance islamique. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala al-anbiya wal-mursalin. أشكر جمعية متخرجي معهد التمويل المغاربي على هذه الدعوة الكريمة، وعلى تخصيص هذا الملتقى للحوار والتناقش حول هذا المجال الشيق وهو موضوع الساعة،
محل اهتمام المواطن الجزائري. كما تفضل الأخ سفيان، ربما نكمل فقط هذا الإطلالة التاريخية على تاريخ المصرفية الإسلامية ليس في الجزائر انما في العالم. يعني انا حسب هذه الابحاث وحسب البحث اللي قدم به الدكتور عبد الرزاق بالعباس، هو باحث في جامعه الملك عبد العزيز المملكه العربيه السعوديه والجزائري، بين انه يعني هذا النداء الذي وجهه الشيخ ابو اليقظان لم يبقى مجرد نداء، وانما تبع بمحاوله حقيقيه لتاسيس اول مصرف اسلامي جزائري تقوم معاملته على اساس قواعد الشريعه الاسلاميه في 1929، حيث التقى يعني كبار تجار، كبار رجال الاعمال والصناعيين الجزائريين من العائلات المعروفه، مرصدي، عباس تركي، حفيظ، بوضربه، عمر بوضربه. هذا عمر بوضربه يعني هو تم اختياره كرئيس مجلس اداره هذا المصرف الاسلامي الجزائري، يعني أعلن عن تأسيسه ووضع له قانون أساسي واختير له وانتخب له مجلس إدارة، وأودع بلا اعتماد هذا المصرف لدى البنك المركزي آنذاك في الجزائر في تلك الحقبة. ولكن هذا الطلب لم يقبل ولم يرفض، إنما ترك في الأدراج. فيعني هذه أول محاولة تاريخية لإرساء معاملات مصرفية تراعي قواعد الشريعة الإسلامية استجابة لواقع اجتماعي ثقافي ديني في المجتمع الجزائري، الذي جعل حقيقة أن الكثير من هؤلاء أرباب الأموال وأرباب الأعمال يعزفون عن التعامل مع المؤسسات المصرفية التقليدية بسبب يعني إشكالية الربا، إشكالية يعني الإشكالية الدينية والشرعية التي كانت يعني تحول دون الاستفادة من هذه الخدمات على نطاق واسع. وبالتالي يعني كان هذا البديل الذي طرح، ويعني ثم يعني تواترت التجارب في العالم، في باكستان ثم في ماليزيا، تجربة طابونغ حاجي في الخمسينات، يعني صندوق الحج والعمرة الذي تحول إلى إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في ماليزيا، في حين أنه في البداية كان فقط صندوق ادخار، يعني كان يوفر فيه الماليزيون يعني نفقة الحج على سنوات حتى يستفيدوا. كان الصندوق يستثمر تلك الادخارات وتلك المساهمات في مشاريع يعني استثمارية حتى يتيسر للمدخر أن يوفر نفقة الحج. فتجمعت أموال طائلة وحولت هذا طابونغ حاجي، هذا الصندوق، إلى إحدى أكبر المؤسسات المالية في البلاد. ثم يعني جاءت تجربة 100 غمر في 63، تجربة الدكتور نجار في مصر، يعني كذلك تعاونيات فلاحية محلية يعني يستفيد يعني الأعضاء الفلاحين المنضوين تحت هذه التعاونيات من خدمات يعني تمويلية متماشية كذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى تجربة بنك ناصر الاجتماعي في 1969، إلى أن تكللت هذه المحاولات يعني الأولية والتي يعني لم تنضج بعد في تجربة يعني مكتملة ناضجة مؤسساتية، هي تجربة بنك دبي الإسلامي، الذي يعتبر بحق أول بنك إسلامي حديث مهيكل منظم وانطلق في النشاط ولا يزال في الإمارات العربية المتحدة، تأسيسه الشيخ موسى لوطا. ثم يعني في نفس السنة في 1975 تأسس البنك الإسلامي للتنمية من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي آنذاك، منظمة التعاون الإسلامي حاليا، وكبنك تنمية، بنك ما بين الحكومات، يعني بنك متعدد الأطراف لتمويل عمليات مشاريع التنمية في العالم الإسلامي. وكذلك ينص قانون الأساس على أن تكون معاملاته كلها متماشية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ربما هذا فقط يعني إطلالة تاريخية حول مسار العمل المصرفي الإسلامي. أود أن أنوه فقط أنه لما نتحدث عن المالية الإسلامية لا تقتصر فقط على البنوك، وإنما لها ثلاث أعمدة. يعني هناك العمل المصرفي، وكذلك هناك يعني التكافل أو التأمين التكافلي، لأن عقود التأمين كذلك التي تكيف قانونا على أنها عقود غرر، حتى في القانون المدني لما توجد أنواع العقود يصنف التأمين، عقد التأمين ضمن عقود الغرر، لكونترا الياتوار، والغرر يطرح إشكال شرعي كذلك، وبالتالي كانت الحاجة إلى بديل
شرعي إسلامي لعملية تأمين ينتفي منها هذا عنصر الغرر الذي يبطل المعاملات من منظور الشريعة الإسلامية، وإن كان في المسألة نقاش في مجمع الفقه الإسلامي حول يعني هل ينطبق يعني الغرر، مفهوم الغرر الشرعي على عقود التأمين أم لا، وربما الحاج محمد يعطي تفاصيل أكثر. والمحور الثالث أو العمود الثالث للمالية الإسلامية المعاصرة هي عمليات السوق، زوبيراسيون دو مارشي، التي يعني تطرح كذلك في جانب العمليات السندات، يعني إصدار السندات سواء كان حكومية، سندات سيادية أو خاصة، مؤسسات خاصة، هي الاقتراض مقابل عائد، يعني يطرح إشكالية الربا، وكذلك تداول هذه السندات التي تمثل ديون في السوق الثانوية، كذلك تطرح إشكال شرعي الذي يعني يمنع تداول الديون بغير قيمتها الإسمية. والإشكال الثاني الذي تطرحه عفوا الثالث الذي تطرحه هذه المعاملات هو يعني ربما حتى في الأسهم، عمليات يعني السوق التي تنصب أو موضوعها هو الأسهم، أسهم الشركات أو مشتقات الأسهم، يعني سندات أوراق تمثل حق ملكية في أصول الشركة، تطرح كذلك مشروعية معاملات هذه الشركات، يعني حتى يمكن لمن لديه المستثمر الذي لديه هذا الوازع الديني الذي يتحرج من الدخول في معاملات لا تتوافق مع قناعاته الدينية، لابد أن يطمئن أيضا أن عملية هذه الشركات أو موضوعها أو نشاطها متماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي وضعت هناك ضوابط في ما يمكن الاستثمار فيه مما لا يمكن الاستثمار فيه، من حيث نسبة المعاملات المحرمة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية التي قد تدخل في هذه الشركات. ربما في النقاش إن شاء الله ندخل في تفاصيل هذه المسائل. شكرا أخ سلفي. شكرا أستاذ حيدر. Donc on voit bien que cette industrie-là, parce que moi je tiens vraiment à souligner le mot industrie, est une industrie qui existe depuis pratiquement un siècle et qui est très développée. On va voir tout à l'heure quelques statistiques, quelques chiffres par rapport au poids de cette industrie dans le monde et en termes d'apport aussi. Professeur Boujlel, vous êtes aussi, j'ai oublié de le souligner, membre du Haut Comité islamique, Conseil islamique, pardon, et enfin, je fais un comité islamique pour le board Sharia Board national. C'est quelque chose pour lequel je milite. Et donc, vous êtes aussi membre du comité Sharia. Et Oussad Nasser a bien souligné cette, disons, dimension d'industrie, hein, qui est donc la finance islamique, mais aussi donc, en termes de poids sur l'économie des pays, enfin en termes d'apport social, sur le plan social, sur le plan économique. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà sur cette, disons, apport, ou le pourquoi de la chose, parce qu'il n'y a pas que le côté religieux est là, certes, mais il y a aussi, disons, en termes de fonctionnement, d'apport pour la société, pour le bien-être des gens. Merci. سي مصاري. أول بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أشكر معهد تمويل التنمية في بلدان المغرب العربي على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه المبادرة التي أتمنى تتكرر، لأنه نحتاج إلى نقاش وإلى تبادل الآراء لترشيد هذا الصناعة كما قال المصاري، الصناعة الجديدة. أنا سأكون مختصر جدا على مسامعكم، فقط أود أن أشير في البداية أن بصمات الجزائر موجودة في الصناعة المالية الإسلامية وبقوة. سبقني الزميل سي ناصر حيدر على أنه أول فكرة لإنشاء بنك إسلامي جزائرية 100%، وهذا ما عرفنا إلا مؤخرا عن طريق إبراهيم أبو اليقظان الذي قدم مشروع متكامل لإنشاء بنك إسلامي جزائري في نهاية العشرينات من القرن الماضي. ثم دائما مع الجزائر أول باحث قدم رسالة جامعية في البنوك الإسلامية في الدولة التي لا زالت هي الرائدة في المالية العالمية اللي هي بريطانيا. C'était un Algérien en 1982 82. وبعد ذلك تم إقرار مادة البنوك الإسلامية في نفس الجامعة، جامعة هارتوات يونيفرسيتي أيضا مرة إدنبورغ كومون دي فرنسي en 1983 ديجا. هذه باش تعرفوها. ثالث بصمة للجزائر في
الصناعة المالية الإسلامية أن الآن أهم مؤسسة لتأطير ومرافقة الصناعة المالية الإسلامية هي مؤسسة الأيوفي Accounting and Audit Organization for Islamic Financial Institutions اللي مقرها في البحرين، ولكن أنشئت في الجزائر في 1990 مواد فبراير 1990. فبراير 1990 تم إنشاء الإعلان عن إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. إذا الجزائر حاضرة وحاضرة بقوة، حتى أن بنك البركة لما أنشئ في التسعين في الجزائر في 1991 بالضبط 93 نعم، وبدأ نشاط 91 على ضوء قانون النقد والقرض الجديد، فكان أول بنك في المغرب العربي. فإذا ما لازمش نحضروا رواحنا. On a notre contribution نحن الحمد لله، ويجب أن نعتز بذلك، وإنما نحتاج الآن إلى مضاعفة الجهد معكم مع الجميع إن شاء الله نتعاون في هذا الأمر. بالنسبة لموضوع التجربة التي أخذتها الصيرفة المالية الإسلامية، التجارب الأولى كانت تجارب فردية أو خاصة إن شئتم، مع إنشاء بنك دبي الإسلامي، ثم بنك البيت التمويل الكويتي، ثم بقية البنوك الخاصة. هذه التجربة تاع قطاع خاص يقدم على إنشاء مصارف خاصة، إذا هذا مسار. ثم عندنا التجربة تاع إنشاء بنك إقليمي، بنك ريجيونال، اللي هي البنك الإسلامي للتنمية، والجزائر كان من المؤسسين الأساسيين في هذا البنك الذي أنشئ في 73 وبدأ نشاطه في 75، وما زالت الآن الجزائر حاضرة وفي هذا المجلس في هذا البنك طبعا، ووزير المالية جزائري، كل وزراء المالية تاع الدول 56 منضوية في البنك الإسلامي للتنمية ممثلين طبعا بوزير المالية. هذه تجربة إقليمية. ثم هناك تجربة أخرى اللي هي اتخاذ قرار أسلمت النظام المصرفي ككل، المتمثلة في باكستان في نهاية السبعينات 1979، تلتها إيران كذلك، والسودان. السودان وإيران ما زالوا الآن ملتزمين بأسلمة النظام ككل. في باكستان صار فيه بعض التراجع. إلى جانب هذه النماذج هناك النموذج الأكثر انتشارا والجزائر جزء منه، اللي هو النظام المصرفي المزدوج، السيستم دياليست، أو كما يسمى بالإنجليزية الديول بانكينج سيستم، وين بنوك تجارية تقليدية جنبا إلى جنب موجودة مع بنوك إسلامية. وهذا هو النموذج الأكثر انتشارا، والجزائر تدخل في إطار هذا النموذج. دول الخليج، معظم دول الخليج، الأردن، التحقت مؤخرا المغرب كما تعلمون إلى غير ذلك، ورانا ماشيين احنا نسير هذه التجربة. أول بلد غربي قام بإنشاء مصرف إسلامي كانت تجربة بسيطة في لوكسمبورغ نظن، ثم تلتها بريطانيا. بريطانيا avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur. En Angleterre في بريطانيا تم إنشاء أول بنك إسلامي يسمى البنك الإسلامي البريطاني Islamic Bank of Britain IBB في 2004. Il est fonctionnel ومازال حتى الآن. تلاه بعد ذلك إنشاء 4 مؤسسات مالية إسلامية أخرى. دونك بريطانيا فيها 5 بنوك إسلامية، وانتشرت التجربة في الآن أكثر من 75 دولة في العالم. يعني أصبحت الآن ظاهرة عالمية. أنا أذكر لما كنا نروح نقدم محاضرات في إفريقيا الغربية، السنغال، مالي، يطلب من البنك الإسلامي للتنمية لنا أنا وزميلي حيدر فينا يعني كخبراء خارجيين دائما نستدعيهم. كنا نجد صعوبات كبيرة في ترجمة المصطلحات التي تخص صيغ التمويل الإسلامية. هذه مثلا المرابحة، مش حتفهموا المرابحة، هو مش عارف الفقه الإسلامي ما يعرفش. كنا نترجموها فونت افيك مارج بينيفيسيير بريديتيرميني، يعني فقرة كاملة. بينما الآن
مصطلح المرابحة أصبح مصطلح عالمي. حتى كريستين لاغارد لما أقدمت على إصدار 4 كارت انستركسيون فيسكال تاعها سمت لها مرابحة، انستركسيون فيسكال والمرابحة. وهذا الاستثناء كنا نوجد مشكل كبير في ترجمته. وانا جي امبروفيزي في لا لونغ فرونسيز باش نترجم اخواننا في السنغال سميتو لو كونترا دو تريتونس. alors que dans la langue française il n'y a pas le terme traitance. sous-traitance كاينه وتريتونس ما كاينش، ما دخلته ولا لو كان كونترا تريتونس هذا هو الوحيد اكسيتا. اذا تجاوزنا هذه العقبه واصبحت فعلا الصناعه الماليه الان الاسلاميه صناعه عالميه. واكثر من ذلك انها تدرس الان في معظم كبريات الجامعات العالميه. في بريطانيا فقط اكثر من 45 جامعه بريطانيه تدرس الماليه الاسلاميه. في فرنسا المتحفظه العلمانيه كذا في 2009 مع زميلي سي ناصر حيدر on a été sollicité pour le lancement du premier diplôme universitaire en finance islamique. والان راه مستمر حتى الان. وانتصرت هما كذلك باري دوفين، ثم كذلك نداوني ليونيفرسيتي بوردو وراني ندرس لا فينانس اسلاميك ثاني اون اونغلي، درسوها اون اونغلي هناك باش تعرفوا. اذا الحمد لله هنالك يعني اون ا ديباسي لو كاب ديزون دي بريجوجي لو كاب ايديولوجي، واصبحت ممارسه مهنيه واصبحت عندنا الان صناعه باتم معنى الكلمه. طيب نرجع الان كال لابور دو لا فينانس اسلاميك، ما هو هي القيمة المضافة اللي جت بها المالية الإسلامية مقارنة مع المالية التقليدية أو ما شكلها من معاملات مالية وتمويلية بصفة عامة. انتبه الغرب بعد أزمة قروض الرهن العقاري رديئة التصنيف لا كيس دي سوبرايم 2008 أن هنالك مشكل كبير في النظام المالي التقليدي اللي هي هذه العلاقة غير المتوازنة بين دائرة الاقتصاد الحقيقي الايكونومي ريال الايكونومي ريال والاقتصاد المالي. دائما كاين إشكال، دائما كاين هذيك لا بول فينونسيير، هذيك الفقاعة المالية المولدة لهذه الأزمات. انتبهوا باللي أهم خاصية مش يعطينا في النتيجة، يعطينا انه سيت ديكوتومي، هذا الانفصال بين ايكونومي ريال ايكونومي مونيتيري فينانسيير السيستون تتوقف او تكون قليله جدا. وهذا هو الشيء اللي كانوا يحوسوا عليه في النظام المالي الغربي. ولذلك كريستين لاغارد لما قالت بالفم الان il est opportun de s'inspirer des principes de la finance islamique pour travailler à la réforme du système financier international. Et j'invite mes collègues à sur l'internet, à Christian Lagarde et la finance islamique. Vous aurez des témoignages extraordinaires. إذا هذا احنا بالنسبة لنا يمثل كما سميتها أنا عولمة عكسية. لأن العولمة la mondialisation elle a été conçue comme l'Occident dicte احنا نطبقوا. هو السيد وحنا نطبق. لكن الحمد لله لا فينانس اسلاميك قلنا لهم نو احنا ثاني اون اونتر مؤدية. والحمد لله الان tous les témoignages sont là après la crise de subprime. Il y a une stabilité dans ces banques, il y a une stabilité dans cette industrie. ولذلك هنالك اهتمام ولا يزال بالمالية الإسلامية، وأصبحت كما تدرس وأصبحت صناعة مالية بيتم الكلمة. أختم قولي بالإشارة إلى أمور بسيطة sans aller dans les détails. Chaque principe, il y a en dessous des détails. Mais les gros principes, les gros titres هم واش هما؟ interdiction de la pratique de l'intérêt، حرمة التعامل الفائدة، هذا هو المبدأ الأول. المبدأ الثاني ولا يقل أهمية وهو لا يتكلم عنه كثير ولكن هو مفجر لكثير من الأزمات، اللي هو تحريم المجازفة على المكشوف. interdiction de la spéculation à découvert، ce qui se passe sur les marchés financiers loin du secteur bancaire. في المارشي فينانسي il y a un problème. احنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو حرم بيع الكالي بالكالي،
Donc la titrisation ou la vente des créances هذيك اللي انت عفوا ماهيش on peut pas vendre ce qu'on ne possède pas. لا يمكن البيع ما لا تملك. إذا أنت tu es spéculateur أو que tu spécules ما كاينش مشكل. ولكن dans la limite de ton capital ما ديرناش ديغات أخرى. Le troisième principe هو تحريم توريق الديون أو تحريم بيع الديون هذه تاع الكالي، تحريم الكالي بالكالي. لا تيتريزاسيون دي كريونس هذه مصيبة كبيرة. حنا صدروهم لنا، حنا وكأنها دي زينوفاسيون فينونسيير. إبداعات مالية. وكنا نتحفظ على هذا. وبصح هذا لي برودوي توكسيك اللي يسموهم برودوي توكسيك زينوفاسيون فينونسيير ومن بعد الأزمة تاع 2008 ولاو قال لك سي دي برودوي توكسيك. هذه حنا عندنا مبدأ سهل جدا أنه ما نبيعش الديون، تحريم بيع الديون. دونك لانترديكسيون دو لا تيتريزاسيون دي كريونس عندها آثار إيجابية كثيرة على الاقتصاد وتحقق هذا الاستقرار، وهذا الاستقرار المفقود في النظرية المالية الغربية واللي ساهمت المالية الإسلامية أنها فعلا تعطي مفاتيح حلول لهذه الأزمة. آخر شيء ونتوقف هنا أنه المالية الإسلامية الآن عندها مؤسساتها الداعمة الدولية، مؤسساتها المرافقة. ذكرت الأويفي، نذكر الإف اس بي اللي في ماليزيا، وكثير من عندنا 5 مؤسسات الإي ام اف انترناشونال جيستيون ليكيديتي تاع السيول. المهم الآن كاين 5 مؤسسات داعمة، وباش نقول لكم فقط لايوفي on les a invités au niveau du ACI ان شاء الله يوم 14 و 14 ديسمبر راهم يجيو لهنا pour justement mettre en place la norme وقف المعيار الشرعي الخاص بالوقف، لان الايوفي مهنتها انها تصدر المعايير لي نورم كونطابل، نورم جوريديك، اي لي نورم شريعتيه. اذا هنا جايين عندنا حنا وهذه ابري 25 و 26 راهم جاوا لهنا. هذا هو دونك غروسو مودو مسألة فقط أنا معليش نقولها باش نبشركم ما قالش شيء. حنا على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى قمنا بالدور تاعنا، نعتقد أن قمنا بمساهمة في هذا الحراك في هذا النقاش، وقدمنا مشروع لفخامة رئيس الجمهورية خاص بالمالية الإسلامية توت ان بروغرام. باش نقول لكم باللي في المشروع هذا اللي تقريبا كنت سيتي لو ريداكتور كونسيبتور ريداكتور، كان فيه توصلت الى انه هنالك 7 محاور توصل الماليه الاسلاميه. سي با اوسي فاسيل كسا، لان اون فيزيون جلوباليست تاع لا فينونس الاسلاميه يحتاج الى ارسال 7 محاور. المحور الاول هو ان نفكر من جديد من الان. مسيو لو بريزيدون دو لا بفرا معنا واكيد راه يعاوننا ونتعاونوا ان شاء الله. يفو سيريوزمون بونسي في هيئه شرعيه موحده. طلبناها الله يحفظك رسميا بسيط ان شاء الله نتعاونوا عليه. هذه سي امبورطون. انا ذوك الاستاذ ناصر حيدر اكيد راه خبير وما شاء الله وجليس وعنده الهيئه الشرعيه تاعو. دوك الا كان كل بنك عنده الهيئه الشرعيه تاعو يحبسوه خلاص، ما تكونش هيئه مرجعيه الواحد توجه العمل عليه. نقول هذا الكلام في السعوديه ما اهتموش بالامر هذا، وقعوا في ورطه وفي مشكل كبير الان راهم ما يقدروش يخرجوا منه. مجمع الفقه الاسلامي حرم التورق المنظم، حرم التورق المنظم. والبنوك السعوديه لما تحولت الى الماليه الاسلاميه راح تشبع التخمه بالتورق. دوك باش يديروا مارشاريال سي با ديفيسيل وتورطوا. حنا نستفادوا من التجارب من الان نرشدوا هذا. اذا ذكرت هيئه شرعيه موحده، ثم عندنا قانون النقد والقرض 3 مواد فقط تتعدل. عندنا القانون التجاري كذلك ماده واحده بور بيرميتر ليميسيون دي سكوك، لازم ماده في القانون التجاري. ثم عندنا القانون الضريبي باش نحيو لا دوبل تاكساسيون. اذا القانون الضريبي دوك يتعلق بالقانون الماليه ثاني هذه قدمنا فيه مقترحات. عندنا التامين التكافلي كما تديفلوبي بار مون كوليك سي حاج محمد. وعندنا ان اوتر سيدنا في لا فينونس اسلاميك، انا من القلائل في العالم الاسلامي ولا في العالم يتكلم عليه، اللي هو التمويل الخيري، لو فينونسمون فيلانثروبيك. الوقف والزكاة يلعبوا دور كبير في المساعدة في تعبئة مدخرات خيرية.
ولذلك احنا قدمنا قبل مشاريع في اطار بعض نشاطنا اللي قمنا به قبل سنوات مع الرئيس الحالي وكان وزير شؤون الدين السعودي. عندنا نتائج مليحه. الشباب تجيبوا عطار تعطي له عقل تعطي له اموال. هذه واحده بون جو با ميطاليا هنا نهزوا له السونتر كوميرسيال تاع باب الزوار. ماذا؟ اذا وديعه خيريه ثم تحول الى استثمار. اذا اخرى شكرا على هذه الدعوه الكريمه وعلى التعرف على هذه الوجوه الطيبه وشكرا جزيلا. Merci beaucoup. Justement, bon, je voudrais partager avec vous une petite expérience à travers des centres commerciaux, enfin des investissements fiables ou plutôt rentables sur le plan économique. Et ça aurait permis, disons, non seulement la fructification des terrains, même des immeubles dont dispose l'Algérie, parce que le Waqf est un poids très très important dans notre pays. Et puis, bon, donc on peut financer par exemple des activités du type bourse d'études pour les étudiants, prise en charge des orphelins et ce qui s'ensuit. Alors, bon, pour rester un peu sur le même sujet, j'ai quelques statistiques où je suis vraiment très très stupéfait par ces statistiques. Parce que quand j'ai vu, bon, il y a quelques années, je me rappelle, quand on lit les écrits d'il y a une dizaine, une quinzaine d'années, on parlait de 400 à 500 institutions financières islamiques, on parlait de 75 pays, on parlait, il y avait un certain nombre. Et puis il y a eu une évolution, mais vraiment incroyable. Par exemple, le nombre des institutions financières islamiques est passé à plus de pratiquement 1300, 1291 institutions financières islamiques recensées dans le monde. Les membres des Sharia, donc comme on les appelle en anglais, donc Islamic Financial Sharia Scholars, est passé à 1400 dans le monde. À 1400, avec une progression à deux chiffres, à 20%, 16% par an. Et aussi, donc, les fonds d'investissement islamiques sont pratiquement de l'ordre de 900 fonds. De 900 fonds. Et c'est pour vous dire que ça a pris une ampleur incroyable à dimension mondiale. C'est vrai que le poids de la finance islamique dans le monde avoisine les 2-3% par rapport à la finance conventionnelle, mais ça ne cesse pas de prendre de l'ampleur. Et je voudrais enchaîner aussi, avant de donner la parole à M. Haj Mohamed, je suis tombé sur un classement mondial des institutions financières islamiques, mais aussi des écosystèmes, parce qu'on est en train de parler un peu d'écosystème, d'un écosystème qui serait favorable au développement de ce type d'industrie. Eh bien, je vais vous étonner peut-être, mais le numéro 1 mondial, en termes d'actifs gérés, de total actifs gérés, c'est l'Iran. C'est l'Iran depuis une vingtaine d'années. L'Iran, en 2015, c'est des statistiques de Reuters Thomson, donc ils ont quelque chose comme 343, pratiquement 44 milliards de dollars d'actifs gérés dans le système financier iranien. Bon, ils sont suivis bien évidemment, vous l'avez deviné, par l'Arabie Saoudite, hein, les frères, qu'on ne va pas parler de frères ennemis. C'est aussi du même ordre, le montant est de 343 milliards de dollars d'actifs qui sont gérés par ce pays aussi. Et après, c'est la Malaisie. La Malaisie est classée dans tous les classements qui ont été faits et elle est très 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 loin devant les seconds et les troisièmes. Numéro 1 en termes d'écosystème favorable au développement de la finance islamique. D'ailleurs, la plupart des émissions, par exemple Sukuk, pour prendre l'exemple des Sukuk, sont émises par des sociétés malaisiennes ou alors par le gouvernement malaisien ou sur la place malaisienne et ce qui s'ensuit. Et la plupart des recherches académiques ou professionnelles des universités, des instituts, des diplômes, des formations sont réalisées à Kuala Lumpur, sont réalisées en Malaisie. C'est pour dire que l'apport de ce pays. Et on a introduit un peu, j'ai parlé de Sukuk, je peux vous dire que le montant levé depuis 2001, depuis la mise en place de cet instrument-là, au 31/12/2016, c'est quelque chose comme 857 à peu près milliards de dollars qui ont été levés grâce à cet instrument. Et c'est là où ça permet un peu d'enchaîner avec M. Haj Mohamed. Sukuk, on va en parler tout à l'heure, M. Mouroubela, directeur général de la Bourse d'Alger. Il y a des projets, il y a des intentions, de bonnes intentions du gouvernement. Heureusement qu'actuellement, on parle un peu de cette finance en Algérie. Hein. Le sujet sera largement abordé tout à l'heure. Moi, je qualifie ça comme étant une espèce de réconciliation algérienne
avec son système financier. Mais les compagnies d'assurance islamiques, qui sont appelées takaful, sont un instrument très important. Et on ne peut pas développer de finance islamique sans takaful, couverture des risques, mutualisation des risques, et ce qui s'ensuit. Et les secours restent un instrument aussi très important. Monsieur Haj Mohamed, est-ce que vous pouvez nous en parler? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam ala ashraf al-mursalin. Donc je tiens à remercier l'association EFIDAS de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'assister à cette sympathique conférence en tant que membre de la 7e promo de l'EFI. C'est pour moi une fierté d'être là parmi vous. Par ailleurs, je remercie M. Lezat de m'avoir donné la parole. Effectivement, l'assurance takaful est une résultante de la finance participative à l'échelle mondiale. Là où il y a la finance islamique, il y a le takaful. Donc en fait, l'assurance, même au niveau conventionnel, elle est intimement liée à la finance et à la banque, dans la mesure où les compagnies d'assurance placent leurs investissements, soit au niveau du trésor, soit au niveau des banques, soit au niveau des marchés financiers. De ce fait, en fait, l'assurance takaful vient justement compléter le dispositif de la finance participative dans son ensemble. L'assurance takaful, en fait, elle prend une proportion assez considérable dans le monde. Elle connaît un taux de croissance moyen de 14% au niveau mondial. Actuellement, dans les pays de l'OCI, il y a au moins plus de 51% de ces pays-là. Dans chaque pays, il y a au moins une compagnie takaful. Donc, ce phénomène va aussi prendre de l'ampleur, parallèlement à l'ampleur de la finance islamique. Donc, l'assurance takaful est une assurance qui permet quand même, je peux me permettre de le dire, pour le marché algérien surtout. Moi, je la vois, c'est une richesse et une diversification qui vient aussi compléter ce qui existe déjà. En fait, elle ne vient pas contredire l'assurance conventionnelle, elle vient la compléter. Il y a un travail qui a été fait dernièrement au niveau du Conseil national des assurances. J'ai eu l'honneur de participer avec d'autres collègues à ce... On a préparé un projet de loi. En principe, il s'est finalisé. Il devra passer en même temps que les dispositions prises pour la finance islamique, on espère, ce qui permet aux compagnies conventionnelles de créer des Windows et qui permet aussi la création de compagnies takaful pures. Ça a été déjà fait au Maroc, ça a été déjà fait en Tunisie. Donc à nous de rejoindre un peu le mouvement mondial. En Afrique aussi, il y a un mouvement énorme pour la finance islamique, je me permets de le dire. Les pays de l'OCDE se sont intéressés à l'Afrique. Il y a un accord qui a été signé avec la Banque islamique de développement, avec les pays africains, qui a consacré plus de 7 milliards de dollars au développement. Donc en fait, la finance islamique est devenue une finance de développement et d'éthique, d'équilibre au niveau mondial. Il y a un rééquilibrage financier au niveau mondial pour faire face à la finance spéculative mondiale. Même au niveau des assurances, quand il y a eu des subprimes, je peux me permettre de le dire, AIG, c'est un géant de l'assurance mondiale. Qu'est-ce qui a fait qu'AIG a failli s'écrouler? Ce n'est pas le Trésor américain qui l'a renfloué, parce qu'AIG plaçait des actifs toxiques, dont parlait le docteur Gilbert. Il y a eu beaucoup d'actifs toxiques qui ont été représentés en engagement, des engagements techniques des assureurs. Or, ça a été une vaste, comme on dit, tromperie. En fait, il n'y avait rien derrière, devant ces actifs. C'est des actifs qui ont été surévalués, toxiques, qui ne valaient rien du tout. Même au niveau européen, ils les ont touchés. Que ce soit les banques et les compagnies d'assurance. Donc, pour revenir à l'assurance takaful, pour le marché algérien, je me permets de le dire, donc, pour moi, c'est un enrichissement. Pourquoi? Actuellement, au niveau de l'assurance, le marché algérien connaît une pénétration par rapport au PIB qui tourne autour de 0,70%, ce qui est insuffisant par rapport à la norme mondiale, qui est de l'ordre de 6,50%. C'est la moyenne mondiale. Je ne parle pas des pays développés, c'est encore plus. Donc, l'assurance est une industrie qui participe pleinement aux économies, notamment dans les pays développés. Dans notre pays, il y a un faible taux de pénétration au niveau de l'assurance, notamment au niveau des assurances des particuliers, au niveau des assurances de personnes. Il y a un travail énorme à faire. Et je pense que le takaful va être un instrument, un vecteur de propagation de la culture de l'assurance dans notre pays. Dans le pays, parce que même le citoyen algérien doit apprendre la culture du risque. On ne peut pas quand même compter sur la volonté de Dieu, la volonté sur comment on dit, sur rien, pour ne pas prendre des précautions, que ce soit dans sa vie familiale, dans ses responsabilités professionnelles, dans son patrimoine. Il faut que l'Algérien sera amené grâce à l'assurance takaful, qui a des vertus, bien sûr, certaines vertus par rapport à des gens qui ne croient pas, étant donné, ils disent que c'est haram. Monsieur parlait de haram, c'est en fait un contrat aléatoire, effectivement, et l'assurance takaful vient compléter ça par d'autres dispositions qui en sortent une autre organisation propre à l'assurance takaful. En fait, l'ensemble des primes qui sont considérées comme donations sont versées dans un fonds commun
aux assurés. En fait, il y a même une fédération d'assurés qui peut naître. Comme on dit, on peut fédérer l'effort des assurés dans ce domaine-là, pour dire, leur donner conscience qu'ils participent eux-mêmes à leur propre, comme on dit, à leur propre couverture. Donc il y a plus de prévention. Donc c'est une donation, et elle est considérée comme donation au sens de la loi, pour compenser, pour rembourser l'assuré ou le participant qui a un sinistre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les placements de takaful aussi sont faits dans comme on dit, des créneaux islamiques, dans des soukouk, quand on parle de trésor, ou dans des banques, quand on parle aussi de différents produits que les banques vont développer pour permettre aux assureurs aussi justement de diversifier leur créneau de placement, des créneaux plus rentables. Donc à ce niveau-là, il y a le haram qui est compensé par cette donation et qui est aussi compensé par une participation aux excédents techniques envers les assurés, bien sûr. Quand on constitue la marge d'assurance, après avoir mis en place, comme on dit, sauvegarder les provisions, quand on a sauvegardé tout, il y a des excédents techniques qui sont distribués aux assurés, soit sous forme de participation au bénéfice, soit sous forme de réduction. Donc, c'est des techniques que les assureurs pourront adopter au fur et à mesure, selon le contexte, et selon l'avis de leur sharia. Même à ce niveau-là, dans la loi du takaful, on a prévu aussi, il est prévu qu'il y ait, comme on dit, une charia nationale. Même la charia dont vous parlez, elle va aussi superviser les activités de l'industrie. Donc, en assurance takaful, il y a une séparation entre les fonds des participants et les fonds des actionnaires. Les actionnaires, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle Wakala, le modèle Mudaraba, un modèle mix et d'autres modèles. Donc, à ce niveau-là, ces modèles sont, comme on dit, adoptés. Quand on crée une compagnie de takaful, il y a des actionnaires, qu'on appelle les opérateurs, ou, comme on dit, qui viennent quand même créer la compagnie, et il y a les participants qui sont les assurés. Il y a une séparation entre les deux modèles, entre les comptes des assurés et les comptes. Donc, l'opérateur perçoit une commission sur les opérations qu'il prend en charge. Donc, il y a différentes techniques, je ne vais pas aller dans les détails, ça peut être expliqué peut-être dans l'article qui est dans la revue, qui fait qu'il y a une séparation entre les deux. Chacun, comme on dit, chaque partenaire a ses droits et ses obligations. À ce niveau-là, le takaful aussi peut aussi s'avérer comme un outil de ressourcement et de création et d'innovation au niveau de notre marché. Je parle du marché algérien, je demande à ce niveau-là, en termes de produits et de services. Et ça, je pense que ça peut fédérer, ça peut augmenter la culture d'assurance par rapport justement à cette faiblesse de l'assurance dans notre pays. Dans la mesure où on a les gros marchés, les particuliers, les assurances de personnes, les parcs de logements, les professions libérales, les médecins, les avocats, les commerçants, il y a une faible pénétration de l'assurance à ce niveau-là. Tout le monde se plaint. Actuellement, l'assurance en Algérie, elle est, comme on dit, tenue par l'assurance automobile à 50%. Le reste, c'est les assurances industrielles, transport, j'en passe. Mais le reste, les vrais marchés de l'assurance ne sont pas tranquilles. Et le takaful, je pense, pourra être un excellent outil de développement de ces assurances. Merci, M. Haj Mohamed. Et moi, je voudrais peut-être revenir sur un point, avant de donner la parole peut-être aux participants s'il y a d'éventuelles questions. C'est par rapport justement, on a parlé du Sharia Abad. C'est, à mon avis, certainement la meilleure chose à faire, de mettre en place un Sharia Abad national. C'est le modèle qui a été adopté par exemple en Malaisie, en Indonésie, tout récemment au Maroc et même en Tunisie. Et ça permettra d'avoir une meilleure standardisation des pratiques. Et c'est ce qui va permettre à cette industrie, disons, d'évoluer rapidement. Mais il y a aussi, on peut peut-être rassurer, parce que comme c'est une industrie, il y a des institutions, vous en avez parlé tout à l'heure, professeur, c'est qu'il y a des référents, donc il y a des références en termes de pratique, il y a des normes. Il y a plusieurs institutions qui émettent des normes comptables, d'audit, de gouvernance, tout ce qui a un lien avec les instruments de marché financier, avec les opérations de takaful, de retakaful, de micro-takaful. Donc il y a des normes. Et je ne sais pas si, M. Haidar, vous pouvez nous en parler un peu. شكرا سفيان. حقيقة هذا الموضوع توحيد المرجعية أو توحيد الفتوى في مجال المعاملات المالية الإسلامية يعني كان مطروح يعني بحدة، حتى أنه يعني اختلاف الفتاوى باختلاف المؤسسات باختلاف حتى المناطق الجغرافية